Wow, ada warna hijau teman-teman. Ayo kita ambil. Wow, kereta api teman-teman. Warna hijau panjang. Mantap. Kita lihat lagi teman-teman. Wis, itu ada warna merah. Tapi di sini kakak lihat sesuatu ini, warna hijau. Wis, mobil pengangkut rudal teman-teman. Wis, mantap. Kita ambil yang warna merah tadi teman-teman. Wow, mobil ambulan teman-teman. Wis, keren sekali ya. Wow, ada lagi teman-teman warna hijau. Wis, ini mobil truk sampah teman-teman. Wis, keren. Kita cari teman-teman. Oh, sepertinya ada warna kuning teman-teman. Apaan ini? Oh, ini kebut air teman-teman. Wis, keren ya. Wow, ada warna merah teman-teman. Wis, keren sekali nih. Mobil derek teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman. Ini eksavator teman-teman. Warna kuning. Mantap. Wow, ada warna kuning lagi teman-teman. Ini. Wow. Kebut air teman-teman. Keren ini. Ada lagi ada enggak ya? Wow. Ada lagi teman-teman. Warna kuning lagi nih. Wis. Truk monster teman-teman. Mantap. Kita bawa pulang teman-teman.